Okay, hello, hi everyone. So, kita sambung maximum and minimum value of trigonometric expression. So, apa yang saya dah bagi tahu dekat dalam lecture. So, kita ada untuk graph sign, the maximum value for graph sign dekat sini kita ada 1 and then the minimum value is -1 lah. So, ini ialah graph sine, ini ialah graph cosine. So, maximum untuk graph cos ialah 1 dan minimum untuk graph cosine is -1. Okay, so contoh dekat sini saya bagi kalau kita ada sin theta, maksimum nilainya ialah 1, minimum nilainya ialah -1. Okay, so ini nilai maksimum, ini nilai minimum. Okay, so let's say kalau saya ubah function kita, let's say kalau saya ada function negative sin theta, so what will happen to the graph is graph ni akan terbalik. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so what will happen as you can see here, nilai ini akan jadi -1, nilai ini akan jadi +1. So, apa yang jadi kat sini, selain daripada graf kamu terbalik, so kamu kena ingat, kalau kita divide ataupun multiply by negative sign, what will happen to the inequality ialah inequality kita akan terbalik. Okay, so apa akan jadi dekat sini ialah minimum value kamu akan jadi 1, maximum value kamu akan jadi -1. Okay, so same goes kalau graf kita jadi macam ni, 1 over sin theta. Okay, saya dah tunjuk contoh. Kalau kita tahu 2 kurang daripada 3 kan? Okay, obviously 2 kurang daripada 3 lah. Okay, so what will happen is I put 1 over 2 and 1 over 3. Okay, 1 over 2 is 0.5. 1 over 3 is 0.3. Okay, so apa yang berubah ialah sin dia akan berubah. Okay, obviously 0.5 lagi besar daripada 0.3 kan? So, apa akan jadi kalau kita letak 1 over tu, okay, kita divide the variable, kita punya nilai kita, value kita divide by 1 over something, dia punya sign akan berubah. So same goes here. Okay, ini akan berubah. So samalah macam negatif tadi. So nilai minimum kita akan jadi 1, nilai maksimum kita akan jadi -1. Okay, so ini basically just cara susah sebenarnya. Okay, sebab kamu kena hafal. Okay, kita ada cara mudah. Contoh, saya ada nombor 1. Sin 2 sin theta, contohlah. Okay, saya ada 2 sin theta. Okay, so sin theta ialah yang kita nak tentukan positif ataupun negatif kita. So, kita tahu sama ada positif, minimum ialah, bukan positif negatif. Kita nak tentukan maksimum ataupun minimum kita. Okay, which is ada 2 nilai je, 1 dan -1. So, apa yang kita akan masukkan dekat sin theta kita ialah sama ada 1 ataupun -1. So, kalau kita masukkan 1, kita dapat 2. Kita masukkan -1, kita dapat -2. Okay, so cara mudah untuk tentukan maksimum dan minimum ialah yang besar tu ialah nilai maksimum, yang kurang ialah nilai maksimum. Obviously, 2 yang besar, so 2 ialah maximum value, yang kecil ialah minimum value. So that's it, itu sahaja, tak perlu hafal banyak pun. Okay, so contoh yang kedua, saya bagi. Kalau saya ada square root 3, negatif lah, saya letak negatif. Negatif square root 3 cos theta minus, sekejap tak muat. Sekejap theta minus 30 contoh. Okay, so ini yang kamu kena ambil. Cos theta minus 30 itu yang kita kena tukarkan kepada 1 dan juga -1. Okay, so kita masukkan nilai. So kita ada negative square root 3, substitute 1, kamu akan dapat negative square root 3. So negative square root 3 substitute -1 dekat dalam trigo kita, kita akan dapat positive square root 3. So yang besar ialah maksimum, yang kecil ialah nilai minimum. So obviously yang positif ialah nilai yang lebih besar. So maximum is square root 3, minimum is negative square root 3. So cara kita tentukan dia maksimum dengan minimum, just substitute 1 dan -1 dekat dalam trigo kita. Nilai yang besar ialah nilai maksimum, nilai yang kecil ialah nilai minimum. Okay, very easy. So tak perlu hafal lah. Okay, ini apa yang saya buat tak habis tadi. So, baca soalan ni. Kita ada express 3 sin x minus 4 cos x in the form r sin x minus alpha. So, itu benda yang pertama dalam soalan. First part of the question.
Second part of the question ialah yang kuning tu, find the maximum and minimum value for 3 sin x minus 4 cos x. Okay, so ada kaitan dengan soalan sebelum. So, since kalau kamu tengok kat sini, ini pun ialah benda yang sama. And the last part for the question is about solving. Okay, bila dia cakap find the value of x, dia suruh kita solve lah. Okay, mungkin ada kaitan dengan larka, mungkin tak ada kaitan. Okay, so ada 3 part. So, kita selesaikan yang biru, yang pertama dulu. So, R form, obviously kita kena guna kita punya compound angle. Kena ingat 3 aim kita, find R, find alpha, find R form. Okay, so first thing first, kita selesaikan dulu kita punya compound angle kita. Okay, so kita ada R sin X. Saya nak factorizekan terus R kita. R duduk dekat luar. So, sin X cos alpha. Okay, kalau sin graph, dia punya simbol tu akan ikut. So, ini minus. Dan kita ada cos X sin alpha. Nah, ini memang kena ingat lah. So, kalau kita pecahkan, kita ada R sin X cos alpha minus R cos X sin alpha. Which is we want to compare with 3 sin X minus 4 cos X. Okay, so now we want to compare. Make sure ambil benda yang sama. So, sin X dengan sin X. So, this part dengan this part lah. Okay, so kita ada R sin X cos alpha is equals to 3 sin X. So, we cancel sin X. So, we end up with R cos alpha equals to 3. Okay, same goes on the right hand side. R cos X sin alpha equals to 4. Okay, abaikan negatif sebab sini memang negatif juga. So, cancel cos X. Dekat sini, kamu akan end up with R sin alpha equals to 4. Okay, first equation. Second equation. Okay. So, first untuk cari R kita tahu 1 square, equation 1 square tambah equation 2 square. Kenapa kita square kan? Sebab kita nak guna identity dia lah. Okay. So, kita ada R square cos square alpha plus R square sin square alpha. Ini yang left hand side. And then yang right hand side. Okay, cos square alpha, R sin square alpha akan jadi R lah. Akan jadi 1 lah. So, we end up with R square equals to 25. R is equals to 5. Okay, to find kita punya alpha pula ialah 2 divided by 1. But, bukan sentiasa 2 divided by 1. Ingat kita nak dapatkan tangent. Okay, so make sure sin bahagi dengan cos lah. Okay. So, dekat dalam equation kita, sin bahagi dengan cos ialah 2 divided by 1. So, we will put R sin alpha over R cos alpha equals to 4 over 3. So, we have tangent alpha equals to 4 over 3. So, tekan calculator, make sure tengok balik range kita. Okay, range kita semua dalam degree, even dekat solving pun dalam degree. So, just tekan je lah. Inverse tangent 4 over 3, you should get 53.13. Okay, and the final answer is R form kita. So, make sure tulis balik complete lah. Okay, ambil balik ini, letakkan R kamu, letakkan R kamu. Okay, so we have 3 sin X. R form kita bukan ini sahaja, jangan bagi jawapan akhir ini sahaja. Dia kena complete bersama soalan kita ni. So, R is 25. Okay, sorry, 5. 5 sin X minus 53.13. Settle first part of the question. Berwarna biru. Lain pula biru dia. Ini. Okay. Belum habis lagi. Ada 2 benda lagi kita kena buat. Okay, so second part of the question is to find maximum and minimum value for the expression 3 sin X minus 4 cos X. So, 3 sin X minus 4 cos X ialah sama dengan R form kita ini. Okay, so what we will do here is just kita tahu
3 sin x minus 4 cos x is equals to 5 sin x minus 53.13. Okay, so kita tulis 5 sin x minus 53.13. Okay, so apa yang kita akan tukarkan dekat sini ialah sin x minus 53.13. Semua termasuk angle dia. Okay, so dia consider sebagai satu value lah. Okay, so masukkan 1, masukkan negatif 1. Okay, so saya masukkan 1 dekat sini, saya dapat 5. Saya masukkan negatif 1, saya dapat negatif 5. So obviously nilai yang besar ialah nilai maximum value, nilai yang kecil ialah nilai minimum value. So what we have here is maximum value is 5, minimum value is negative 5. Okay, tak payah fikir panjang, kita terus dapat jawapan akhir kita. Selesai. Second part of the question. Okay, the last part of the question is to find the value of x where x is between 0 to 360 for which the expression has the extreme values. So, apa maksud extreme values kat sini? Kejap saya kecilkan ini. Kejap. So, apa maksud extreme value? Apa yang ekstrimnya? So, extreme values ini ialah maximum atau minimum lah. Okay, di mana nilai x kamu berada di tahap maximum ataupun minimum. So, kita tahu maximum dia dekat 5, minimum dia dekat negative 5. So, we have to find two values lah. Kiranya kat sini sebab dia nak maximum dan minimum. Okay. So what are we going to do here is kita akan ambil lagi kita punya R form kita. So we have 5 sin x minus 53.13 minus 53.13 which is dia berada di maximum dekat 5. Okay, dan dia berada di minimum dekat negative 5. Okay, which is sepatutnya kamu akan end up dengan nilai yang sama lah. Sin x minus 53.13 is equals to 1. Sin x minus 53.13 is equals to negative 1. Okay, tapi be careful, make sure refer balik kepada maximum minimum value yang dah kamu cari. Okay, supaya kita tak tersalah tulis sebab boleh jadi maximum value dia berada di 1. Okay, kalau the graph dia terbalik ataupun graph dia negatif lah. Okay, so ini larka kamu lah ataupun sebenarnya tak perlu larka pun sebab kita tahu kalau 1 dan negatif 1 ataupun kosong kita boleh tengok by using graph. Okay, so we just look at our graph. So graph kita ialah graph sine. Graph sine daripada atas, daripada bawah turun ke atas. Okay, so dia nak nilai 1. So ada dua nilai 1 dekat sini. So sama ada ini ataupun ini. Okay, so which is 90 or 360. Okay, nilai 1 dekat sini. Okay, but remember first the range is x minus 53.13. Okay, so kita ada x minus 53.13 is equals to 90 and 360. So what can you see from here is kita kena bawa x pergi sebelah kan. So x is equals to 90 plus 53.13 is 143.13. 360 plus 53.13 is 413.13. But dekat sini apa yang kamu nampak ialah range given is x between 0 and 360. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita boleh ignore je nilai yang kedua ini. Okay, nak tulis boleh tapi kena padam lah. Okay, atau bukan kena padam, kena reject lah. Okay, nak tulis boleh tapi kena reject. Okay, so kita just ambil from 0 to 90 sahajalah dekat situ. Okay, same goes dekat sini. Okay, sini mungkin tak ada masalah lah sebab negatif 1 ada satu je nilai kan. So ini graf kita. So negatif 1 berada di 180. So final answer is x minus 53.13 is equals to 180. So we have x is equals to
3 to 3.13, which is masih lagi berada dekat dalam range kita 0 to 360. Okay, and don't forget to write your final answer. The expression is maximum when x equals to 143.13 and minimum when x equals to 323.13. Okay, selesai. So, ada 3 parts of the questions dekat sini yang memberi markah yang sangat banyak. Okay, and semua ada kaitan. So, kalau kamu salah dekat atas ni, sikit je lah kamu salah cari R. So, ini akan salah, ini akan salah, ini akan salah, ini akan salah. So, please be careful dekat sini. Okay, let's go to the last question for chapter 7, example 26. Okay, so we have express in R form. So, first part of the question is to express something. Okay, and then dia sudah find the value maximum dengan minimum value lah. Okay, so ini mudah sikit sebab dia tak suruh solve. Okay, last time kita buat express in R form. So, sepatutnya dah pro lah sekarang. R sin theta minus alpha. Okay, dah pro. Dah boleh tulis terus sekali dah. R sin theta cos alpha minus R cos alpha sin theta. Sin theta minus 2 cos alpha. Okay. So, dah pro, dah boleh terus nampak dah. Sin theta dengan sin theta kita cancel. Ini ialah 1. So, we compare R cos alpha with 1. So, nampak cos theta, ini cos theta. Okay. Nampak cos theta dekat sini. So, kita tahu kita boleh compare R sin alpha dengan 2. Okay, first equation, second equation. Okay, so to find R is 1 equation square plus 2 square. So we have R square for the left hand side, cos square alpha plus sin square alpha. For the right hand side is 1 square plus 2 square. So we have R square equals to 5. Okay, and remember what I said before this, your R mesti dalam exact value. So, square pindah sebelah akan jadi square root 5. Okay, so R kita sentiasa positif. Since R greater than 0, so kita ambil nilai yang positif sahaja dah. Dan jangan tulis dalam point. Okay, kalau tulis dalam point dia jadi salah lah. Mesti dalam exact value. Apa maksud dalam exact value? Kalau dalam square root tu tulis dalam square root lah. Jangan tukar jadi point. And then kita ada nak cari alpha kita 2 divided by 1. Okay, so we have R sin alpha divided by R cos alpha equals to 2 over 1. Which is we have tangent alpha equals to 2. Alpha is equals to 63.43. Okay. Dan tolong jangan lupa tuliskan final answer kita. Okay, final answer wajib kena tulis. So, we have sin theta minus 2 cos theta. So, R form kita ialah R sin theta minus alpha. So, R is square root 5. Sin theta minus 63.43. And that will be our final answer. Okay, ingat R kamu mesti dalam exact value. Okay, so now we are going to find the maximum and minimum value for expression f theta. So, kalau kamu perasan f theta, kamu dia tak bagi mudah-mudah macam tadi. Okay, kalau tadi, dia terus suruh cari find the maximum value untuk 3 sin x minus 4 cos x, which is exactly the same thing. Exactly the same expression. So, kita boleh guna terus R form kita. Okay, tapi sekarang dia nak susahkan kita sikit.
So, apa yang dia nak? Dia nak F theta equals to 1 over 2 kejap. Okay. 3 plus sin theta minus 2 cos theta. Okay, so ini apa yang dia nak. Kejap. Kejap, tiba-tiba tak boleh gerak. Okay. Alright, so apa yang kita kena buat ialah kita kena cuba jadikan something dekat bawah ni nampak ada sin dengan cos. Okay, kalau tengok angle, ini theta, ini sin theta, ini cos theta. Okay, tak ada masalah kalau tengok angle. Okay, so apa yang kita kena buat ialah kita kena jadikan yang bawah ini sama dengan yang atas ni. Okay, sebab kita kena gunakan R form kita. So, what we have here is plus sin theta minus 2 cos theta, which is benda yang sama dah. Okay, dah benda yang sama. Tak perlu fikir panjang pun. Sin theta minus 2 cos theta ini ialah R form kita, which is kita boleh tukar kepada 1 over 3 plus square root 5 sin theta minus 63.43. Okay, so ini ialah R form kita. Okay, kalau tak dapat terus, kamu kena tukarlah. Cuba keluarkan negatif ke, keluarkan something, value ke. Tukar sampai dapat apa yang soalan minta asal. Okay, so now, apa yang kita kena buat dekat sini ialah, lepas kita dah tukar kepada square bentuk R form kita kena substitutekan nilai 1 dan juga nilai negatif 1. Okay, so nak substitutekan dekat mana? So dekat nilai sin kita. Okay, sin theta, tak nampak kejap. Sin theta minus 53.43. So gantikan 1 dan negatif 1 dekat warna hijau. So saya masukkan F1 ataupun saya masukkan, tak apa, saya letak F theta lah. 1 over 3 plus square root 5, gantikan 1. And the other one, gantikan negatif 1. Okay. So, apa yang kamu akan dapat untuk yang 1 ini, kamu akan dapat 0.191. Untuk yang negatif 1, kamu akan dapat 1.309. Okay. Just gantikan sahaja. Gantikan 1 dan negatif 1. Okay, so that's why kita ada 1 dekat sini, negatif 1 dekat sini. Okay, square root 5 jangan masukkan sekali kat dia ni. Biar je. Okay, so daripada sini kita terus boleh tahu nilai maximum value ialah, obviously nilai yang besar 1.309 dan nilai minimum kita ialah 0.191, and that will be our final answer. Okay, so simple je sebenarnya untuk cari maksimum dengan minimum value. Just substitutekan 1 dan negatif 1 dekat sin ataupun cos kamu, okay, dekat trigonometry ratio kamu, and then nilai yang besar ialah nilai maksimum, nilai yang kecil ialah nilai yang minimum. Okay, so itu sahaja untuk chapter 7 kita. So selesai sepanjang-panjang chapter 7, ada 26 examples dekat sini. So harapnya kamu boleh buat dengan tenang. And kita jumpa dekat chapter 8 pula. Thank you.